Nagluto po si Commander ng sotanghon with Mickey. Yan. Yan. Ano niya? Yan yung hinihiwa na po yung repolyo. Yan yung sotanghon. Ito, carrots, sibuyas, bawang, tainga ng ano ba yan? Kulay itim na, hindi ko alam pangalan yan. Anong pangalan yan? Ng ano. Tapos yung atay. Yan. Yan, busy yung Commander. Mag-hi ka muna. Yan. Hi. Alright. Okay, dito lang muna. At mamaya-maya, isalang na yung phone niya. Lahat yan. Po, nasalang na po yung kanto na may sotanghon. Ayan. Ayan o. Sarap Yan. yan. Masarap daw yan. Yummy. Ayan o. Kayami. Ayan o. Pinawisan na ang bida. Ayan po. Wow, yummy yummy. Alright. Sarap yan. Okay, luto na. Kami kakain na. Kaduling. Alright. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.